जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवतम Canto 1 Chapter 11 Lord Krishna's entrance into द्वारका। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। श्री कृष्णुनि द्वारका नगरमु प्रवेशम। टेस्ट 25 नित्यं निरीक्षमानानां यदपि द्वारकावकाशं। नित्यं निरीक्षमानानां यदपि द्वारकावकाशं न वितृप्यन्ति दृश्या श्रिया दाम अंगम अच्युतम्। पवितृप्यन्ति दृश्या श्रिया ताम अंगम अच्युतम्। नित्यं निरीक्षमानानां यदपि द्वारकावकाशं न वृत्तिप्यन्ते दृश्या स्त्रिया दाम अंगम अच्युतम्। The inhabitants of Dwaraka were regularly accustomed to look upon the reservoir of all beauty, the infallible Lord, yet they were never satiated. द्वारकावासी सौंदर्य के आगार अच्युत भगवान को नित्य निहांस के अभ्यास थे, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। ద్వారకావాసులు సౌందర్య నిధి అయిన అచ్యుతుని నిత్యము గాంచుటకు అలవాటు పడినను ఎన్నడూను సంతృప్తి చెందలేదు. హరే కృష్ణ.